अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अफनान आप? ये जी आज हमारी नई आर्टिस्ट है जो कि वाटर कलर करेंगी हमारे साथ। ठीक है अफनान, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ माय नेम बताएं। इज अपना फर्स्ट ईयर अच्छा, और आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स। और उसमें आपको आर्ट भी पसंद है? ठीक जी है। जी। तो फेवरेट कौन सा मीडियम है आपका? वाटर कलर है, ऑयल है, पेस्टल है, पेंसिल है, क्या है? पेंसिल स्केच है, वाटर सॉरी। वाटर वाटर कलर है। चलें आज हम यस। फिर बनाते हैं, बर्ड बनाते हैं वाटर का पेंटिंग से। ठीक है, वाटर कलर से। चलें, ओके।
Good, Afnan. Very good. Thank you. Good job, Afnan. Very nice. लेके जाओ, ले जा सकती हो? Very good. बहुत अच्छी हो गई. Well done, Afnan. चलो जी, आप जरा कैमरे के सामने आओ. Okay. हाँ जी, खुशी हुई बनाकर. So, did you enjoy your class? Yes. Yeah, good. So inshallah we will meet in the next class. अगली क्लास में हम मिलेंगे. ठीक है. अब आप क्या ऑयल आपका है इरादा बनाने का? ऑयल पेंटिंग. Oil paint. Yes. ठीक है. Okay. Inshallah. See you in the next class. Allah Hafiz. Allah Hafiz.